जय जगन्नाथ पिलामाने आदित्य एकेडमी को मु समस्त को स्वागत करुच्ची। पिलामाने आजिर भिडियोटी टिके इनफॉर्मेटिव रहिबो। तो पिलामाने ओजेई एग्जाम ऊपर रहिबो। मु आशा करुच्ची जे भिडियोटी तमे मूलरु शेष पर्यंत देखिबो आ ओजेई एग्जाम विषय रे जहा किछि नोटिफिकेशन रे लेखा होइछि तमे सब जानि परिबो। ओके पिलामाने जदि हम चैनल को प्रथम थर विजिट करछन्ती ताले लाइक और सब्सक्राइब कर देबे। ओके पिलामाने ए देखि परदियो ओजेई 2026 ओके ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन डेट 27/1/2026 पिलामाने एटा 27 तारिख रिलीज होइछि नोटिफिकेशनटा आमर ओजेई तरफरु। ओके तो ओडिशा जॉइंट एंट्रांस एग्जामिनेशन 2026 विल बी कंडक्टेड पिलामाने 4 5 7 8 9 मे 2026 रे पिलामाने ओजेई एग्जामटा हबो। तो पिलामाने देखि परतो एग्जाम पे डेट मध्ये बाहरी पड़छि। तो सेंटर डिटेल्स डेट शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंडिकेटेड इन एडमिट कार्ड। तमरा एडमिट कार्ड जेबे बाहरिबो सेतर तमरा सेंटर कोठी पड़छि। ओके एई डेट भितरु को डेट रे तमरा एग्जाम पड़छि आ तमरा शिफ्ट ऑफ एग्जामिनेशन जहा किछि लेखा होइछि। ओके तो सबु तमरा एडमिट कार्ड रे ही लेखा दिबो, तमे किछि व्यस्त हबार नाही। फॉर एडमिशन टू बी फार्मा बीएससी नर्सिंग पोस्ट बीएससी नर्सिंग पोस्ट डिप्लोमा नर्सिंग एमएससी नर्सिंग एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस एमबीए इंटीग्रेटेड एमबीए बीकैट एमटेक एमटेक पार्ट टाइम एमआर्क एमप्लान एम फार्मा पिला माने एई जो कोर्स रहिछि तमे कोर्स रे सब एडमिशन करि परिबो जदि ओजेई एग्जाम दबो। ओके पिला माने ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ଲ୍ୟାଟେରାଲ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ବିଟେକ୍ ବି ଫାର୍ମା କୋର୍ସେସ୍ ଇନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଜ୍ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବିଟେକ୍ ବି ଫାର୍ମା କୋର୍ସଟା ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ତୁମେ ସବୁଠି ଏଇଟା କରିପାରିବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ତ ଦ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ୱିଲ୍ ବି କଣ୍ଡକ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଦ କୋର୍ସେସ୍ ଆଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ବିଲୋ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମଟା ଅଫଲାଇନ୍ ହେବନି, ଏଇଟା ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ରେ ଏକ୍ଜାମଟା ଦେବ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତୁମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତୁମେ ଆନ୍ସର ଦେବ। ଓକେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସିବିଟି ମୋଡ଼୍ରେ ହେବ। ଆଉ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହିଲା the interested candidates are advised to fill up the respective application forms online through OJEI website www.ojei.nic.in। ପିଲାମାନେ ତମେ ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ को विजिट करिवो ସେଥିରେ ତମର ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ को ଫର୍ମ କରିବ। जो कैंडिडेट माने ओजेई पे इंटरेस्टेड अछ जो माने ओजेई पे अप्लाई करिवो तो पिलाମାନେ एई साइट को जाके विजिट करी तमर एप्लिकेशन फॉर्म पकेइबो। ओके The filling of online application through OJEI website begins 28 ଜାନୁଆରୀ ରୁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ। ପିଲାମାନେ ତୁମକୁ 1.5 ମାସ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଧୀର ସୁସ୍ଥେ ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ ଚାକ୍ କରିକି ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟାକୁ ପକାଇବ। ପିଲାମାନେ 28 ଜାନୁଆରୀରୁ 22 ମାର୍ଚ୍ଚ ଏତିକି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଆପ୍ଲାଇ ଚାଲିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍କି ରହିବନି, କାହିଁକିନା ସର୍ଭର ଜାମ୍ ହେଇପାରେ। ତୁମେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ଦେଖିକି ପକାଇଦେବ। Please read carefully the information brochure and the instruction to fill online application form। ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ପୁରା ଯାହା ଯାହା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ। which are available in the OJEI website to get detailed information regarding eligibility criteria, reservation policy, examination pattern। ଓକେ ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ OJEI ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବ, ସେଠି ତୁମର କ'ଣ କ'ଣ ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, କ'ଣ କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଟର୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଓକେ ଅଲସୋ ରେଫର OJEI ୱେବସାଇଟ୍ ଫର୍ ସିଲାବସ୍ ଡିଟେଲ୍, ସବୁ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖ। ଓକେ ତୁମେ OJEI ୱେବସାଇଟ୍କି ଯେତେବେଳେ ଭିଜିଟ୍ କରିବ ତୁମର ଏଲିଜିବିଲିଟି କ୍ରାଇଟେରିଆ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପଲିସି, ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଟର୍ନ, OJEI ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ସିଲାବସ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିବ। ତୁମେମାନେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ଓକେ ପ୍ଲିଜ୍ ନୋଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ outside state domicile candidates are not eligible for admission in government college, but they are eligible for admission in private college for all the above mentioned courses except BCAT courses as per rule। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ଅଛି ଏଇଥିରେ କେବଳ ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ପିଲାମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏକ୍ସେପ୍ଟ BCAT କୋର୍ସେସ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍। କ'ଣ ଅଲ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍
डोमिकिल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर बी गेट कोर्सेस ओके पिलामाने तो पिलामाने तुम निज स्टेट पिला आउ जो मैंने बाहर स्टेट पिला माने आसछंती से माने बी गेट कोर्सेस पे एलिजिबल हो पारिबे आ जो अलग कोर्सेस अछि से माने प्राइवेट यूनिवर्सिटी रे एलिजिबल हो पारिबे किंतु गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रे ताको अलाउ करा जिवो नाही ओके। तो पिलामाने फॉर डिटेल्स प्लीज विजिट ओजेई वेबसाइट www.oj.nic.in पिलामाने एई साइट की तुम विजिट करिवो सेई विषय सेथिरे तुमर केतेबेले एप्लिकेशन फॉर्म माने जो डेट लास्ट डेट सरुची तुमर केबे एडमिट कार्ड रिलीज होची तुमर को डेट रे कोन एग्जाम फैक्जाम पड़जी बा जहा किछि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो तुमर सिलेबस हो तुमर रिजर्वेशन पॉलिसी हो तुमर जहा किछि डिटेल माने ओजे विषय जानिबार अछि तुम साइट को विजिट करिवो से साइट रे तुम सब डिटेली लेखाइ दियो ओके वीडियो टी को शेष पर्यंत देखि दिबारु समस्त को धन्यवाद। जय जगन्नाथ।